بحاجة إلى تبسيط الدين وعقلنته وتطبيقه. بس لا تدخل الناس في متاهة كبيرة، لا تدخلهم بالخلافات بين العلماء وأدلة كل فريق وكيف ردوا على الفريق الأول الأدلة. دعك من هذا، كن مبسطا لهذا الدين، فالبساطة الآن نحتاجها جميعا. 6 أشهر أبقاه في أحكام المياه. الآن الماء الذي تشربه توضأ منه. أيها الإخوة، في شيء آخر اسمه التربية. لا تفضل. Donc, sixième règle, c'est de donner envie aux gens de faire précéder d'abord la promesse avant la mise en garde et avant la menace. On doit d'abord donner envie aux gens et leur rappeler les versets dans lesquels il y a injonction, il y a rappel des mérites de faire le bien avant de leur parler de la menace et de la gravité de faire le mal. De même que l'autre règle, la facilitation avant la difficulté. Une fois, j'ai une histoire du cheikh d'une personne étrangère qui est venue en Égypte pour apprendre l'islam. Elle a rencontré un imam qui lui parlait pendant 6 mois de la façon de faire les ablutions et des conditions qu'on doit retrouver dans l'eau pour lequel on doit faire ces ablutions. Donc cette personne-là était étonnée de passer 6 mois rien que pour apprendre comment faire les ablutions, alors que quand elle a rencontré une autre personne, Cheikh Abdou, il lui a dit c'est simple, il lui a dit regarde l'eau que tu bois, fais l'eau d'eau avec. Donc voilà, en un seul mot, il lui a résumé quelles sont les conditions que doit avoir l'eau qu'on utilise pour l'eau d'eau. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons besoin d'un discours simple, nous avons besoin de simplifier la prédication à l'islam. القاعدة التي تليها التربية للتعرية. ليس القصد أن تعري الإنسان، أن تحرجه، لا تحمل الوجوه، انصحه فيما بينك وبينه. فالتربية للتعرية. أنا كنت في البرازيل وفي بالجامع في سان باولو أيضا مركز ثقافي كهذا المركز، فجاءت فتاتان من دون حجاب وفي تفلت شديد بالثياب. يبدو في شاب لمح هاتين الفتاتين جلسا في آخر صف. قال لي أيرضيك أن تدخل فتاة إلى هذا المركز في هذه الثياب؟ طبعا كان يتمنى علي أن أطردها. قلت له يا ابني، هذه الفتاة جاءت باختيارها وكان بإمكانها ألا تأتي، وهي لا تعلم أن هذه الثياب ليست شرعية. في جهل فاضح هناك، ليست تحديا ولكن جهلا، ولعل قناعاتها لم تبلغ مرحلة الحجاب، فلعلي آتي في العام القادم أجدها محجبة. الكل صفهم أنه أرادني هذا الشاب أن أطردها. قلت له هذه والله كنت في جامعة دمشق ألقيت محاضرة، تبعتني فتاة كمان غير متحجبة بل في شيء من تفلت. قالت لي أنا بعد أسبوع حأتحجب وأروح على العمرة. قلت لها حجابك هدية. يعني أنت العبرة أن تقرب هؤلاء، لا أن تحاربهم، لا أن تبعدهم. يعني مرة أبو حنيفة النعمان له جار هلكه مغني، أغنيته المفضلة أضاعوني وأي فتى أو طلع من جلده بيغنيها. بعدين في ليلة فقد الصوت، قال حتى في له مشكلة، سأل بالسجن، فذهب بنفسه إلى مدير السجن وأطلق سراحه وأركبه خلفه على الدابة. قال له يا فتى هل أضعناك؟ فبكى وقال عهدا علي ألا أغني بعد اليوم. يعني الشاب يحتاج إلى قلب كبير، إلى صدر واسع، إلى رحمة. أما سؤال بغير محله من كفره هذا خطأ. التربية للتعرية، التربية للتعرية. La 8e règle, l'éducation et non la dénudation ou bien
l'éducation et non la dénonciation. Le but c'est d'éduquer les gens et non pas de les dénoncer et de les mettre à nu, à savoir de montrer leurs défauts et leurs faiblesses. À ce titre, dit Cheikh, j'ai un exemple que dans un centre islamique au Brésil, je tenais une conférence dans un endroit comme celui-ci, et au fond de la salle, il y avait une femme, ou deux femmes, dont une était vêtue de façon très, disons, dénudée. Et donc, un des responsables de ce centre est venu me voir et m'a dit « Oh Cheikh, est-ce que tu veux que je demande à cette femme-là de quitter la salle ?» C'est-à-dire que je l'exclus de la salle en raison de la façon dont elle était vêtue. Et Cheikh il dit, je lui ai répondu que cette fille, elle est venue de sa propre volonté. Elle est venue d'elle-même. Peut-être qu'elle ne savait pas de quelle façon il fallait se vêtir pour se rendre à un endroit comme le nôtre et à une rencontre comme la nôtre, et que peut-être que la prochaine fois que je reviendrai ici, et elle sera parmi les femmes qui seront vêtues décemment et qui porteraient le hijab. Donc il a dit que suite à cette réponse, les gens qui étaient l'assistance qui étaient présents, ils ont applaudi à ma réponse car ils ont aimé qu'on ait ce geste-là plutôt d'éduquer cette personne que de la dénoncer. Et j'ai eu le même exemple d'Ichir à Damas avec une fille qui a fait la même chose et elle lui a dit à la fin de sa conférence, la semaine prochaine, je vais me rendre à l'Umrah et je vais porter un hijab, et le cheikh de lui dire, donc c'est à moi de t'offrir en cadeau le hijab que tu porteras. أيها الإخوة، والقاعدة التي بعدها مخاطبة العقل والقلب معا. الإنسان عقل يدرك وقلب يحب. هناك دعاة يخاطبون العقل فقط، دراسات، أدلة، شواهد، تعليلات، تفسيرات، طروحات. هذا الإنسان فضلا عن أنه يحتاج إلى هذا العلم، يحتاج إلى قرب من الله، يحتاج إلى أن يبكي في الصلاة، يحتاج إلى غذاء لقلبه. فلذلك الداعي للبطل هو الذي يغذي قلب المدعو وعقله معا. يعني مرة شاب استأذن رسول الله بالزينة المحفوظ منتهى التطاول، فأبقى الصحابة قال دعوه، تعال يا عبد الله. خاطب عقله قال له أتريده لأمي؟ فاحمر وجهه قال له لا. قال له ولا الناس يريدونه لأمتك، تريده لأختك، لعمتك، لخالتك. يعني خاطب عقله. والله عز وجل بيخاطب عقولنا أحيانا، بيخاطب قلوبنا. قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يخاطب قلبه. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. يجب أن تخاطب القلب مرة والعقل مرة. والله قال يا أيها الإنسان ما غرك لربك الكريم، خاطب قلبه. ثم خاطب عقله في الآية نفسها، الذي خلقك فسواك فعدلك. إذا لا تنجح الدعوة إلا إذا توجهت إلى القلب والعقل معا. فإذا توجهت إلى القلب وحده كانت دعوة عرجاء، وإذا توجهت إلى العقل وحده كانت دعوة عرجاء. خاطب القلب والعقل معا. Chers frères, donc la règle suivante, la 9e règle, c'est de s'adresser à la raison et au cœur simultanément. À savoir qu'on doit parler à l'intellect de la personne comme parler à ses émotions.
car le prédicateur qui est fort et qui réussit dans sa prédication est celui qui nourrit en même temps l'intellect de la personne comme il nourrit son cœur et il nourrit ses émotions. Une fois, une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui demande une permission, une dérogation en quelque sorte de commettre l'adultère. Les compagnons qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient étonnés